إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang salah satu permintaan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Tatkala Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk membangun Ka'bah, kemudian Allah Azza wa Jalla mudahkan keduanya untuk bisa membangunnya. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Tatkala Ibrahim dan Ismail telah meninggikan pondasi dari bangunan Ka'bah, maka mereka berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibrahim dan Ismail menyatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Ibrahim dan Ismail alaihi salam, mereka sedang melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang juga mereka dibantu oleh Allah, dan selesainya mereka dalam pembangunan tersebut juga karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi walaupun demikian halnya, mereka tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterima dari mereka amal-amal yang mereka kerjakan. Kalau sekiranya seorang nabi saja masih berdoa kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana dengan kita manusia-manusia yang amal kita terkadang tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, dan kemudian kita tidak meminta agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang saleh terdahulu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mereka kurang amal, namun mereka adalah orang-orang yang banyak beramal dan banyak khawatirnya. Orang-orang saleh terdahulu mereka orang-orang yang giat dalam beramal, tetapi setelah giatnya mereka dalam beramal ada rasa khawatir, takut. Bagaimana jika amal mereka tidak diterima oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka telah mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan di dunia, sementara hati-hati mereka penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahumul ladzina yaznun wa yasriqun wa yashrabun al-khamr? Apakah mereka orang-orang yang khawatir setelah mereka beramal adalah mereka yang berzina? Apakah mereka yang khawatir setelah mereka berbuat adalah mereka yang mencuri? Apakah adanya orang-orang yang khawatir setelah mereka melakukan sebuah perbuatan, orang-orang yang mereka meminum khamar? Rasulullah SAW menyatakan, la ya banat as-siddiq, tidak demikian wahai putri Abu Bakar as-Siddiq.
akan tetapi mereka orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mereka beramal ibadah, tetapi hati mereka itu penuh dengan kekhawatiran bagaimana sekiranya amal mereka tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan bagi setiap insan, teladan bagi mereka orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, contoh bagi orang-orang yang mereka menginginkan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal abadi dan tidak akan pernah dikeluarkan darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah, dan itu beliau panjatkan kepada Allah di saben harinya, di setiap paginya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saleh bukanlah orang-orang yang mereka hanya selesai dalam beramal saja sudah, tidak. Tapi orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang manakala Allah mudahkan langkah mereka kepada amal saleh, kemudian mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan adanya rasa khawatir agar amal mereka itu diterima oleh Allah azza wa jalla, atau khawatir bagaimana kalau tidak diterima oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar amalnya diterima. Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam meminta kepada Allah agar amal mereka juga diterima oleh Allah. Dalam kesempatan yang lain, Ibrahim alaihi salam menyatakan, Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, wahai Rabb kami, terimalah doa-doa kami. Kendati pun Ibrahim alaihi salam seorang nabi, utusan Allah, memurnikan ibadahnya semata-mata karenanya, tidak mempersekutukan Allah. Bahkan Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai ummah, sebagai seorang yang berada di atas agama yang lurus, hanifan muslimah, seorang yang hanif muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak pernah terjadi sebagai menjadi orang yang musyrik, tapi masih meminta kepada Allah azza wa jalla agar dihindarkan dari perbuatan syirik, dan masih meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau pernah menyatakan, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, di antara tanda-tanda bukti amal seseorang itu di masa lalu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah adanya dampak dan adanya keterusan, keterlangsungan amalan tersebut setelah musim amal itu selesai. Orang-orang yang mereka di bulan Ramadan memperbanyak tilawah, orang-orang yang selama Ramadan memperbanyak sedekah, orang-orang yang di bulan Ramadan mereka itu memperbanyak qiyam, orang-orang yang di bulan Ramadan mereka membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, melakukan salat dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kemudian masih ada nilai-nilai amal saleh itu pasca Ramadan, setelah Ramadan itu usai, maka itulah tanda amal-amalnya yang dia kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang mereka selesai Ramadan hilang amal, selesai Ramadan selesai amal saleh. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya abdallah la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti fulan, dahulunya dia melakukan qiyam, kemudian setelah ini dia tinggalkan qiyam. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mereka itu buruk. Karena kata Bishr Al-Haffi rahimahullah, beliau menyatakan seburuk-buruk manusia mereka yang tidak beribadah kepada Allah, tidak mengenal hak Allah kecuali sebatas di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan taufik kepada kita.
untuk terus senantiasa mengabdikan diri kita kepadanya, menghambakan diri kita kepada Allah, berubudiyah kepadanya dengan sebenar-benarnya penghambaan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla bimbing langkah kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkahi umur dan waktu kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih fastaghfiruh innahu khabirun bima ta'malun. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mustahiqqu li'ibadatihi wa asyhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui pengajaran beliau kepada para sahabatnya bahwasanya musim amal di bulan Ramadan memang iya, namun tidaklah amal saleh kemudian berakhir dengan selesainya Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Amalkanlah oleh kalian amal itu sebatas yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan melihat amalan kalian sampai kalian sendiri yang merasa bosan dari amalan tersebut. Fa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutin sekalipun itu sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang selalu berada di atas jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan bisa merutinkan amal-amal saleh kendati pun itu sedikit. Dan semoga Allah terima amal-amal kita. Allah jadikan apa yang sudah kita kerjakan di dalam timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah tidak haramkan dari kita segala sesuatu yang telah Allah janjikan dari kehidupan akhirat atau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ربنا تقبل منا أعمالنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارفع عنا الولا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا تراصوا صف الرؤوس فندقت.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.